عسلامة ألفة. عايشك tout va bien. Merci. Merci d'être ici. La recette اللي اخترناها اليوم est une recette diététique. C'est un brownie au chocolat. بنين على الاخر وحلو على الاخر والعباد اللي تحب الشوكولاته. Ils vont se régaler. Voilà, je t'ajoute à l'akhir. C'est un gâteau donc sans sucre et sans graisse. Sans sucre, c'est-à-dire mes filles, le sucre ajouté saccharose, mes filles tout de même un peu de fructose pour le goût sucré. زبده استعملنا القرع على الاخر. Voilà, انت ستétonner كيف نجبد القرع تجيك من الريحه. Ça va être délicieux, tu vas être surpris, c'est une super préparation. Donc on peut en faire soit un moelleux au chocolat, soit un brownie, le mortana brownie. Et on va passer à la recette, on aura comme toutes les étapes et vous allez voir, c'est délicieux. Pour réaliser ce gâteau, أول حاجة نسحقوها هي الفرينة مش برشا, donc 30 grammes de farine complète bien évidemment. باش نسحقوا زاده 40 غرام دو فركتوز حاطينه هنا 40 غرام سي ابري 4 كويير سوب اما بالميزان نجمو نعرفوا باش نسحقوا زاده 4 كعبات عظم ان بو دو نوا سي فاكولتاتيف يعني اللي ما يحبش مطعم النوا افيك لو شوكولا ينحيه مي بور موا سي تري بون باش نسحقوا 20 غرام دو كاكاو en poudre sans sucre ajouté. Donc tous les ingrédients ne contiennent pas de sucre ni de matière grasse. On a un extrait de vanille, donc de la vanille pour donner du goût, donc c'est sans sucre. Donc les deux, on va dire les deux principaux constituants, le qara pour remplacer le beurre. Donc on a besoin de 200 grammes de courgettes, c'est à peu près, c'est à peu près une courgette suffit, donc marhia, et avec 200 grammes de chocolat noir à plus de 72% de cacao. Donc فلقنا الاصفر من الابيض الاربع كعبات عظم حطينا الاربع اصفر وحدهم والابيض باش نركبوا. Les blancs d'œufs sont battus, ils sont عندهم consistance ferme. باش نعملوا باش تخلط باش نحطوا السكر donc le fructose et l'extrait de vanille. On rajoute la poudre de cacao sans sucre. Donc نعاود نذكر اللي القرع هو اللي باش يعوض la matière grasse. Donc نزيد الزبده في الريسيت هذيا. نزيد الفرينه. Bon, 5 litres de chocolat, 200 grammes de chocolat اللي عديناه في الميكرو-ondes باش ذوبناه وخليت l'équivalent de 3 cuillères à soupe de chocolat pour la décoration باش نعملو بيه نزينو بيه من البرا. دونك توا ندخلو ديليكاتمون لي بلون دوف باتو في الميلانج اللي عملناه شويه بشويه ما يتيحش. Donc je dis les noix ou c'est facultatif, mais c'est pas une obligation. Donc خرجنا المول بابي كويسون باش ما يلصقش الجاتو وهكا كمان نسحقوش باش نعملو ماتيير غراس ونحطو الميلانج اللي خلطناه الكل وباراسيت باش يتحضر في الفور pendant à peu près 20 minutes à 185 degrés. Donc الجاتو نتاعنا حضر زيناه بالنوا دو كوكو رابي وحطينا عليه دي نوا des cerneaux de noix. Bon, et les كنتحبوا يجي أعلى et plus moelleux évidemment, soit vous doublez les doses اللي احنا عطيناها في الفيديو, soit تحطوا فيه معون أظرف. الراليز تاعنا حضروا المظهر طيارة. C'est très réussi, c'est très beau, c'est très présentable, vraiment في القصان في كل شيء في البريزنتاسيون. Les parts sont magnifiques. Donc la consistance c'est un délice, tu vas voir. Qu'est-ce que tu en penses? Avec la noix de coco mais fou. Franchement فما حتى تاع courgette بين على الاخر on dirait brownies كيما اللي كنت ناخذهم في امريكا. Exactement, sauf que ce sont des brownies sans graisse et sans sucre. الفرق كبير معناتها اللي كان البراونيز اللي كنت تاكل فيهم انت du tout فيها tu as vu la composition فيها des courgettes فيها un petit peu de farine complète فيها du sucre fructose اللي هو باهي pour les personnes qui veulent garder la ligne ou pour les diabétiques. On en appelle ça de noix de coco, donc quelques noix. Franchement, tous les ingrédients sont des ingrédients santé, healthy. Elle est délicieuse, donc par rapport au goût, elle est la même, mais sur le plan calorique,
Et sur le plan effet sur le poids, حتى عليه قبل البراونيز كلاسيك. نجم تاكل من غير ما تحس بالذنب ونجمو ناخذوه كو سوا لابريميدي ولا في سهريات رمضان pourquoi pas على خاطر on aime le goût sucré بعد شقة الفطر. معناتها c'est quelque chose que je peux conseiller pour les personnes qui sont soucieuses de leur ligne. By the way, إذا كان عندكم أفكار على حاجات تحبونا نعملوها في رمضان مادام رمضان جاي على قريب اكتبوا لنا. Mais toujours diététique. Bien sûr, bien sûr. Donc خليونا كومنتير شنو تحبوا تشوفوا في رمضان. Exactement. نجمو نعاونوهم par quelques idées que ce soit في السحور في شقة الفطر في السهرية surtout. Donc أنا اليوم دينا quand même avec un gâteau qui est délicieux, qui m'a savoureux, onctueux en bouche. Il faut l'essayer pour le voir. وما عادش ياخذ فكرة خايبة على الخضر خاطر on va introduire pas mal de légumes dans nos prochaines recettes de gâteaux. ان شاء الله تكون عجبتكم الغسيل نتاع اليوم بالحق جربوها خاطر بنينه على الاخر وسهله كيف ما شفتوا. C'était rapide effectivement. وي وإحنا إن شاء الله نشوفكم كالعادة الجمعة الجاية في فيديو جديدة وغسيل جديدة. Voilà, merci, bye bye. Au revoir.